السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور مجھے اور آپ سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ذرا جو گفتگو عیی کرنے لگا غور سے سنیں اور آپ گفتگو سننے کے بعد کہیں گے واٹ اے برین. یار ہنسا نہ کرو یار، شروع میں تم بیتی شروع کر دیتے ہو. نہیں ویسے تو نہیں کیا جی صاحب. یار پاج نے لوگ کیا کہیں گے؟ واٹ اے برین. او عیی یو آر انٹلیکچوئل. یار یہ اس ملک کے اندر عوام کو اس وقت بھوک کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. روٹی مل نہیں رہی، تڑا تر ٹینڈے آلووں کا ریٹ بڑھ رہے ہیں، تعلیم کے بیڑے گرک ہوئے ہیں، سا لینے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا لوگوں کو. اس سارے روڑے گوڑے میں یہ جو ایک کمیشن کا روڑا، تحقیقاتی کمیشن یہ جو پڑ جاتا ہے اسمبلی میں دیکھو تحقیقاتی کمیشن، چوک میں آ جاؤ تحقیقاتی کمیشن، اخبار اٹھاؤ تحقیقاتی کمیشن. یار یہ کمیشن کرتے کیا ہے؟ ریزلٹ تو آج تک کبھی پبلک کے سامنے آیا نہیں، تو کس لیے اس کا روڑا؟ اصل بات یہ ہے تحقیقاتی کمیشن کو تم برا بلا نہ کہو. تحقیقاتی کمیشن تو بہت ضروری ہوا کرتے ہیں. کسی بھی زندہ قوم کے لیے کوئی بڑا سانحہ یا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کو جاننے کے لیے، اس کے ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اس طرح کے کمیشن. اور زندہ قومیں بہت اس بات کا گہرا شعور رکھتی ہیں اور اس بات کا بہت خیال رکھتی ہیں کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہے اس کے محرکات کا پتہ چلایا جائے، اس کے ذمہ داران کا پتہ چلایا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جائے. لیکن یہ جو تم نے اصل بات کہی ہے نا، ہمارے ہاں ایسے کمیشنز کا کوئی کلچر ہی نہیں ہے. کمیشن تو بنتے ہیں، ذمہ داران کا تعین بھی ہو جاتا ہوگا، واقعات کا پتہ بھی چل جاتا ہوگا کہ کون کون اس کے پیچھے تھے، لیکن کبھی وہ جو رپورٹس ہیں ان کمیشنز کی وہ منظر عام پر نہیں ہے. تو ہمارے ہاں کیوں نہیں پبلک کو بتاتے یار؟ ہم بھی ایک زندہ قوم ہے، ہماری تو ڈانسریں بھی بتاتی ہیں سال لے کے ہم زندہ ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو تمہارا سوال ہے نا کہ اس طرح کی جو کمیشنز ہیں ان کی رپورٹس کیوں منظر عام پر نہیں آئیں، اس کے تعین کے لیے بھی ایک تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے. کہ آج تک جتنے کمیشنز بنے ہیں، عدالتی کمیشنز یا تحقیقاتی کمیشن، ان کی رپورٹس کیوں نہیں منظر عام پر آئیں؟ اس کے لیے بھی ایک تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے اور غالباً اس کی رپورٹ بھی منظر عام پر نہیں آئے گی. یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو چیک کرنے کے لیے ایک نیا پولیس کا محکمہ بنایا ہے؟ ظاہر ہے یار، جو کچھ آج تک ہم اپنے ان تحقیقاتی کمیشنز کے ساتھ کرتے رہے ہیں اس کا پتہ تو چلایا جانا چاہیے نا. یار روڑا ہی سنتے یار. میں تو بچپن اتنا سا تھا، میرا خیال اتنا نہیں، میرا نیچے والا ہاتھ نہیں میں نے کیا، اتنا سا تھا جب سے میں حمود الرحمان کمیشن سن رہا ہوں. بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جس رپورٹ کا سب سے زیادہ ڈھنڈورا پیٹا گیا، ڈھول پیٹا گیا، وہ حمود الرحمان کمیشن ہے. یعنی مختلف جو ہمارے میڈیا کے سیگمنٹس ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی ہمارے ہاتھ اس کے چند جو اقتباسات ہیں وہ لگ گئے، ہم اس کو شائع کر رہے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی کیا، اس میں سانحہ مشرقی پاکستان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا گیا تھا. بتایا یہ جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کو بھی اس کا مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا اور ہماری جو عسکری قیادت تھی اس کو بھی ذمہ دار گردانا گیا تھا. لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس وقت کی عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ انتہائی خطرناک رپورٹ ہے، اسے زندہ درگور کر دیا جائے. اور وہ رپورٹ ہر صحافی نے، ہر دانشور نے چھاپی تھی اور ہر ایک نے یہی لکھا تھا کہ اصلی رپورٹ یہ ہے. جیسے اصلی سلمانی پھکی نہیں ہوتی اور ہر پھکی کے ساتھ اپنا بابا لگا دیتے، یہ بابا اصلی ہے، یہ پھکی اصلی ہے، نہیں یہ اصلی ہے. یار ظاہر ہے جب آپ آفیشیلی کوئی سچ نہیں بتائیں گے تو پھر ہر شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ رومرز پھیلائے، اسپیکولیشنز کرے. اور کسی بھی معاملے پر جب ہم تحقیقاتی کمیشن کو یوں مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں اس کی رپورٹ کو، تو پھر اسی طرح کی رومرز پھیلتی ہیں. اس کے بعد تم دیکھ لو جو ہمارے ہاں سانحہ اوجڑی کیمپ ہوا تھا، جنید صاحب نے فوری طور پر 2 عدد تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے دیے تھے، کمیٹیاں بنا دی تھی. ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی، وہ تو خیر جنید صاحب کی حکومت جب ڈیزالو ہوئی تھی تو وہ بھی اپنی موت آپ مر گئی تھی. لیکن اس کے بعد جنرل عمران اللہ خان کی قیادت میں ایک عسکری ایک کمیٹی بنی تھی، اس کی رپورٹ باقاعدہ انہوں نے فائنلائز کی تھی، سبمٹ کروائی تھی، لیکن آج تک پبلک نہیں ہوئی. یار یہ ضیاء الحق کے حادثے کا کمیشن بنا تھا، اس کی بھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں ہے. ہاں یہ سوال کس سے پوچھا جانا چاہیے کہ اس تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کہاں غائب ہو گئی؟ کس سے؟
یہ سوال محترم جناب نواز شریف صاحب سے پوچھا جانا چاہیے جو آج اتنی شد و مد کے ساتھ تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو ان کی حکومت تھی اس حادثے کے 4 سال بعد یہ تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، جسٹس شفیع الرحمان صاحب نے رپورٹ دی تھی، وہ رپورٹ بھی آج تک پبلک نہیں ہوئی۔ رپورٹ انہوں نے دے دی تھی جی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ شاید بار کسی منڈے کو پکڑا گئے ہوں ان سے اندر نہ پہنچائی ہو۔ اچھا چلو، جب دوبارہ حکومت آئی نواز شریف صاحب کی، اس وقت انہوں نے کیوں نہیں تحقیقات کروائی ہے؟ جو پرانا کمیشن تھا اس کی رپورٹ کیوں نہیں پبلک کی؟ نہیں اتنی دیر بعد تو کاغذ آگے پیچھے ہوئی جاتے۔ اچھا یار چلو چھوڑو، نواز شریف صاحب کی اور ضیاء الحق کی تو آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی نا، لیکن موجودہ حکمرانوں کی تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ رشتہ داری تھی نا۔ ان کے قتل کی جو تحقیقات ہوئی ہیں، جو کمیشن قائم ہوئے، جو کمیٹیاں بنی، جو اقوام متحدہ نے جو ٹوٹی پھوٹی اپنی رپورٹ جاری کی تھی، وہ کہاں گئی؟ یار اس میں بہت سی ٹیکنیکلٹیز، فیکلٹیز اینڈ جگلریز ہوتی ہیں۔ جگلریز، اصل میں جگلریز انوالو ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی جگلریز انوالو ہوتی ہیں، اس لیے اس طرح کی رپورٹس منظر عام پر نہیں لائی جاتی۔ لیکن زندہ قوموں کا اشعار ہوا کرتا ہے کہ وہ جب بھی قوم کو کوئی ایسا سانحہ یا واقعہ پیش آتا ہے تو جب تک کہ وہ چین سے اس وقت تک نہیں بیٹھتی جب تک کہ اس کے ذمہ داران کا تعین نہیں کر لیتی۔ یہ اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھ لو یار، کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا بہترین استاد بھی ہوا کرتا ہے، وہاں سے سیکھ لو۔ کتنے ہندوستان میں تحقیقاتی کمیشن بنے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ذمہ داران کا تعین کر کے ان کو سزا دی یا نہیں، لیکن ذمہ داران کا تعین ضرور کیا اور اپنی ہر تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ بھی ضرور پبلک کی ہے۔ ماسوائے میرا خیال جہاں تک مجھے یاد ہے جو راجیو گاندھی کمیشن ہے اس کی رپورٹ شاید منظر عام پر نہیں آئی، بلکہ شاید وہ رپورٹ کمپائل ہی نہیں ہو سکی تھی کیونکہ اس کے لیے انہوں نے 6 سال کا عرصہ رکھا تھا، مینڈیٹری پیریڈ تھا وہ 6 سال، جب وہ ایکسپائر ہو گیا پیریڈ تو وہ اس کے ساتھ ہی ان کی وہ رپورٹ بھی دفن ہو گئی۔ لیکن اس سے ہٹ کے تم دیکھ لو ہندوستان میں جو کمیشنز کی رپورٹس ہیں ان کو پبلک کرنے کا کلچر موجود ہے۔ 1950 سے ان کا یہ داستان شروع ہوتی ہے جب انہوں نے کوروالا کمیشن بنایا تھا، یہ ایک ریکمنڈیٹری کمیشن تھا، کوئی انویسٹیگیٹو نہیں تھا اپنی اوریجن میں، لیکن اس رپورٹ میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ نہرو کیبنٹ کے اکثریت جو ہے یہ کرپٹ وزراء پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کوئی خوف وہ نہیں، اس بات سے وہ ریلکٹنٹ نہیں ہوئے تھے اس کو پبلک کرنے میں، سب کچھ عوام کے سامنے لے آئے تھے۔ نہرو کے متعلق پھر تم اندرا گاندھی قتل کیس کی رپورٹ دیکھ لو، اس میں جو ٹھاکر کمیشن بنا تھا تو جسٹس ٹھاکر نے خود گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے بعض حصے خفیہ رکھے جائیں، پبلک نہ کیے جائیں، وہ حصے انہوں نے اس ریکویسٹ کے بعد خفیہ رکھے تھے، باقی سب کچھ عوام کے سامنے لایا گیا تھا۔ یار سانحہ بابری مسجد تم دیکھ لو، گو کہ انہوں نے تحقیقاتی کمیشن جو تشکیل دیا تھا اس کی رپورٹ 17 سال بعد منظر عام پر آئی، لیکن بڑے بڑے نام تھے اس میں، وہ کوئی خوف زدہ نہیں ہوئے، انہوں نے تمام نام جو تھے وہ پبلک کیے، گو کہ ان ذمہ داران کو کوئی سزا نہیں دی گئی لیکن وہ پبلک ضرور کیے انہوں نے نام۔ تو 17 سال بعد پبلک کیے تھے نا، ہم بھی لگے ہوئے ہیں، ادھر بندے تھوڑے ہیں، آبادی تو ان کی دیکھو، یہاں بندے ہی تھوڑے ہیں اتنے، آبادی ہماری کم ہے، آہستہ آہستہ لگے ہوئے ہیں، ان کو 17 سال لگ گئے ہیں، ہمیں کو 1.5 سال لگ جائے گا۔ تھوڑے بندے ہو تو بڑا سیاپا پڑا ہوتا ہے، کبھی ٹائپ پیسٹ چھوٹی پہ ہے، کبھی بارش ہو گئی ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی ہمیں ستاتی ہے۔ آ جائے گی رپورٹ، ہر ایک کی آئے گی، فکر نہ کرو تم۔ امریکہ میں صرف ایک واقعہ جو ان کا پرل ہاربر پر جاپانی حملہ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے 10 تحقیقاتی کمیشن بنائے تھے اور ہر رپورٹ میں امریکی فوج کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، لیکن تمام کی تمام رپورٹس کو انہوں نے پبلک کیا۔ یعنی میں ابھی انڈیا کی طرف سے بیچتا ہوں کہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور تم امریکہ کی فائرنگ شروع کر دو۔ ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد۔ امریکہ کے تو کتے ایئرپورٹ پہ مجرم پکڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کتا جب بھی پکڑتا ہے پہنچا پکڑ لیتا ہے، وہ بھی اگر گندا پہنچا ہوتا ہے، صاف پہنچا وہ بھی نہیں پکڑتا۔ عزیزی صاحب یہ آپ بار بار ٹائم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی گھڑی گھڑی ٹائم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ضروری کام ہے کس لیے دیکھ رہا ہوں کیا یار، یہ جلدی جلدی کر لو۔ جب میری بات سنو، جب شو میں آ جائے کرو سارے ضروری کام پیچھے چھوڑایا کرو۔ یار ہمیں چیف آف ہاسپٹل بننے کی کوشش نہ کیا کرو، کوئی ضروری کام بھی ہوتا ہے۔ کیا ضروری کام ہے یار تمہیں؟ یار ہمارے محلے میں ہمارے ساتھ ہی کوئی گھر میں رہتے ہیں لوگ، ان کے آپس میں میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہوا ہے، ادھر میں نے جانا ہے یہ صلح صفائی کرانے کے لیے، ان کا فیصلہ کرانے کے لیے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، تمہارا کیا کام ہے وہاں پہ؟ بہت اچھے، اگر تم مجھے فار گرانٹیڈ لیتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے محلے میں میری گرانٹیڈ ہی نہیں ہے؟
मैं महल्ले का एक इम्पोर्टेंट आदमी हूँ, कभी जाके तो देखो मेरी गली में दरवाजे के आगे मशवरे लेने वालों की लाइनें लगी होती है, जैसे लंगर बन रहा जा रहा है। यार जितने मर्जी तुम मोहल्ले में इंपॉर्टेंट हो, मियाँ बीवी के झगड़े में तुम्हारा कोई काम नहीं बनता। भाई जी मेरी बात सुनो, मैं उधर जाके उनकी रंजिशें खत्म करूंगा गुफ्तगू सुन के। इस मसले में तुम्हें नहीं पता ये कितना अक्लमंद है, मुझे तो महल्ले वाले मशवरा देते हैं कि ये केबल के ऊपर अपना इश्तिहार चलाओ, ये स्प्रे रंजिश किलर। तुम्हारे अपने घर में सारी रंजिशें खत्म हो गई हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, कोई ऐसी रंजिश वाली बात नहीं। हमारे घर में झगड़ा होता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बीवी ने बेइज्जती करनी होती है, तो अगर मैं उसे वसूल कर रहा हूं तो झगड़ा किस बात का। यार मेरी बात सुनो, मियाँ बीवी के झगड़े में किसी तीसरे फर्द का कोई किरदार नहीं बनता। बहुत अच्छे, वो बेशक कुकड़ों की तरह लड़ गया, आप ही सारे खाम अपने झाड़ ले। नहीं नहीं, और क्यों भाई लड़ते जी नहीं? जब मियाँ बीवी की कोई अगर रंजिश बन जाती है, कोई गलत फहमी हो जाती है, तो फौरन तीजा बंदा अगर अनवाल्व हो जाए तो वो खत्म हो जाती है। यार मेरा तजर्बा तो यही कहता है कि जब भी मियाँ बीवी के झगड़े में कोई तीसरा फर्द दाखिल हुआ है तो मामला मजीद बिगड़ा है, सुलझा नहीं है कभी। यार पता नहीं कहां तुम गलत तजर्बे करते रहे हो। अब भाई जी जब लड़ाई होती है तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि तीसरा बंदा आके दोनों फ्री कैन की बात सुन के तो बता देता है कि आपकी गलती है, आइंदा आप एहतियात करें, आपकी कोई बात नहीं, गलती नहीं। मेरी बात सुनो, मियाँ बीवी फ्री कैन नहीं होते, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर नाराज रहेंगे, अल्टीमेटली दोनों बोलेंगे, और जब वो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है, जब वो बोलचाल दोबारा शुरू हो जाती है, तो नाराजगी के बाद अल्टीमेटली खुद ब खुद सुलह हो जाती है। अब भाई जी ऐसे नहीं सुलह होती, तुम क्या कह रहे हो यार, तुम क्यों हर बात में तू मैं शुरू कर देते हो? तुमने शुरू की है, और मैंने ये तो को सत्य ना का इतना बात की है। इजी लिया करो, मैंने ठीक क्या है, किया? ये और ये मिलते जुलते लफ्ज है, मगर जरा थोड़ा सा गौर करो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने तो जो बड़ों की तस्लीम शुदा बात है वो तुम्हें बताने की कोशिश की है, तुमने तू मैं शुरू की है। मैं भी बड़ों की बात कर रहा हूँ, और मैंने को 2 साल में शादी नहीं थी कर ली। अच्छा, मैं क्या भी बात बड़ों का ही तजर्बा तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तो खुद एक लड़का हूँ, मुझे क्या पता ऐसी चीज। बड़े कहते हैं कि जब मियाँ बीवी आपस में लड़े तो फौरन बुजुर्गों को चाहिए कि खबरदार है, कुड़ी ने कोई ना कभी कुड़ी को भी कहते खबरदार। यार मेरी बात सुनो, जो बुजुर्ग होते हैं ना, मेरी बात सुनो, बुजुर्ग या जो भी तीसरा फ्री के अंदर दाखिल होता है, या वो लड़की की तरफ से होता है या लड़के की तरफ से होता है, वो हमेशा जानिबदार होता है। अगर लड़के की तरफ से कोई इन्वॉल्व होता है, वो लड़के को बेकसूर करार देंगे, और जो लड़की की तरफ से होंगे वो लड़की को बरीजुमा करार देंगे, और यही फसाद की जड़ है। और फिर दूसरी बात यह कि जब ये पंचायत होती है, ये बैठक होती है सुलह के लिए, उसमें मसाइल जो वो मजीद उलझ जाते हैं, कोई ना कोई तू मैं वहां पर शुरू हो जाती है, और मियाँ इस बात पर नाराज हो जाता है कि तुम्हारे घर वालों ने फलां जुमला मुझे कहा था, और बीवी इस बात पे नाराज हो जाएगी कि तुम्हारे घर वालों ने फलां नाज़ेबा बात मुझे कही थी। इस बात पर एक नया माज शुरू हो जाता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि कोई सियाना बंदा जाकर उनकी सुलह कराए, और सियाना अजीजी है महल्ले में। यार अजीजी या हो सियाना हो जो भी है, वो जानबदार होता है। भाई जी अगर कोई जाएगा नहीं तो वो दोनों मुंह फैला के बैठे रहेंगे। नहीं, अब तुम सारी बातें अपनी हिसाब से ना सोचो कि परजाई तुम्हें कुछ कहती है तो तुम फौरन माफी मांग लेते हो। कई खामोश स्टैंड लेने वाले भी होते हैं, वो आगे से लड़ पड़ते हैं। जब लड़ पड़ते हैं तो दोनों मुंह फैला के बैठ जाते हैं। बिल्कुल आखिर अल्लाह ना करे नौबत तलाक तक आ जाए। बिल्कुल ये स्टैंड लेने वाले शौहर का हाल मैं हर दूसरे दिन शो में देखता हूँ यहाँ बैठ के। बात ये नहीं है, बात ये, मेरी बात सुना, सॉरी, जब भी लड़ाई होती है, नाराजगी होती है, और वो आपस में कम्युनिकेशन या बात करना बंद कर देते हो, तो अपने अपने ग्रीवेंसेस जो है वो कुक करना शुरू कर देते हैं, पकाना शुरू कर देते हैं थोड़ी देर बाद। और अगर कोई तीसरा फ्रीक दाखिल होता है, जब शिकायत एक दूसरे को लगाना शुरू करते हैं, तो मामला और एग्रेवेट कर जाता है, और ज्यादा यानी बदतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बेहतरीन हाल ये है कि अगर आप नाराज है एक दूसरे से, थोड़ी देर के बाद आप बातचीत करना शुरू कर दें, नाराजगी खत्म हो जाती है। आपकी टेक्नोलॉजी यही फेल हो जाती है। आप कह रहे हैं कि दोनों अपने अपने ग्रीवेंसेस कुक करना शुरू कर देते हैं। हर आधे घंटे बाद तो गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, हांडी नहीं पकती तो ग्रीवेंसेस का जब ऐसे करने को बात नहीं मिलती तो मजाक में बात डाल देते हैं। अब सीरियसली करो, और क्या कर रहे हो? गाना बना हुआ है, आप दो में रोसने थे मनाऊ कौन में ये तो मेरे मौकफ की तायद है कि अगर मियाँ बीवी में नाराजगी हो जाए तो कोई मनाने वाला नहीं होता। ये क्या बात है? नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मैं फटाफट ब्रेक ले लिया। मैं तो कह रहा हूँ कि आप दो में रोस के मनाऊ कौन वे, अगर सियासतदान ना हो तो खाऊ कौन वे। यार भाजने
जुनैद, ये जो पाकिस्तान में गवर्नर हाउस टाइप जैसे जो घर हैं, जो बहुत बड़े, बल्कि बहुत बड़े 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 हैं, जिनके इर्द गिर्द अगर ये स्कूटर पे चक्कर लगाए तो मेरा ख्याल है 2 दफा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। ये क्यों इतने इतने बड़े घरों में लोग रहते हैं? ये क्या कॉन्सेप्ट है? रहना तो अंदर 3 4 5 6 7 बंदों नहीं होता। नहीं, इस पर तो बाद में बात करते हैं। पहले तुम ये बताओ कि जो लाहौर का गवर्नर हाउस है तुम्हारे ख्याल में कितने रकबे पर होगा? मेरा ख्याल है कम ही कम कुछ नहीं तो 25 कनाल पे तो होगा। 25 कनाल। अब 25 कनाल पर सिर्फ उसके अंदर जो झील है ना, 25 कनाल वो उसका रकबा है। What? हाँ जी। 25 कनाल की झील, हाँ उधर जी। डडुओं की जगह हाथी तर रहे हैं। लाहौर का गवर्नर हाउस 550 कनाल पर मुश्तमिल है। 550 कनाल जमीन उफ, और उसमें 4.5 फुट का गवर्नर फिर रहा है यार। हाय हाय, कितनी बुरी बात है यार, कितनी बुरी बात। वैसे सिर्फ लाहौर के गवर्नर हाउस पर क्यों बात करते हैं? पूरे पाकिस्तान में ये कल्चर मौजूद है। हमारा जो रावलपिंडी का साबिका जो ऐवान सदर था, वहां पर पूरी यूनिवर्सिटी कायम हो गई है। और अभी भी जो मौजूदा वजीर आजम हाउस है तुम्हारे मुर्शद पाक के जो जेर इस्तेमाल है, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद। उसका रकबा कायदे आजम यूनिवर्सिटी से कई गुना ज्यादा है। नहीं तो वो तो जरूरी है ना, उधर मुरीदैन नहीं आना और होता है। तुम्हारे मुर्शद के लिए तो हर बात जायज है। ला भाई तुमने सड़ के सवाह ही होना है, देख लो। जो मुर्शद का मुनकर होता है ना, उसकी नजर हमेशा कमजोर ही होती है। अजीज साहब आपको भी ऐनक लगी हुई है। हैं? तोड़ दी, अब क्या करेंगे? मुर्शद के जई बात में टूट गई। अच्छा मुर्शद, आपकी मोहब्बत में ऐनक भी तड़वा लिया। नहीं लगा लेते हैं, ऐसी कौन सी बात है। मैं एक ऐनक जरूर साथ रखता हूँ। अच्छा। क्योंकि अक्सर मुझे महल्ले में फैंटी पड़ती है तो मेरी ऐनक ही टूटती है। नहीं यार, वैसे ये जो है ना बड़े घरों में रहना या वसीओ अरीज किस्म के दफातर अपने लिए सजाना, ये हमारी घुट्टी में पड़ गया है। चाहे हमारे हुक्मरान हो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो या हमारे जो उमरा हैं, बाकायदा वो अपने आप को न जाने अपने आप को ज्यादा महफूज तस्वर करते हैं या अपना कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कोई एहसास कमतरी में मुब्तला है, वो शायद बड़े घरों में रह के उस एहसास को दूर करना चाहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि बड़े घरों में हम क्यों क्रेजी हो जाते हैं। खपत है हमारे अंदर बड़े घर में रहने। यार ये अंग्रेज आदत डाल गया हुआ है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगें हैं, इतने इतने कनालों में, ये अंग्रेजों ने बनाई हुई है। वो मेरी बात सुनो, अंग्रेज तो फाते और मफ्तू वाला रिश्ता था ना। जो मौजूदा ब्यूरोक्रेट है वो तो कोई फाते नहीं है। मैं हैरान रह जाता हूं कि बहावलपुर जैसे शहर में जो वहां का कमिश्नर हाउस है वो 100 कनाल पर मुश्तमिल है। 100 कनाल? जी। और डीसीओ हाउस जो है वो 40 कनाल पे और आरपीओ हाउस जो है वो 30 कनाल पर मुश्तमिल है। My होए God. होए 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 100 कनाल में कमिश्नर हाउस। कई दफा उधर ऐलान होता होगा कि कमिश्नर साहब गुआच गए हैं, बहल गए, पता नहीं किस कमरे में है। जहां कहीं भी हो फौरन टीवी लॉन्च में आ जाए। यार सिर्फ बहावलपुर की बात नहीं है, किसी भी तुम शहर में देख लो, डिस्ट्रिक्ट में देख लो, जो सबसे उस शहर के बड़े घर हैं, 5 कनाल 10 कनाल पर मुश्तमिल जो घर हैं, वो या तो वहां के पुराने वक्तों के डिप्टी कमिश्नर और आज के डीसीओ के पास है या पुलिस अफसरान के पास है। यार कराची के चीफ सेक्रेटरी का जो घर है वो 1500 गज का है और महंगी तरीन जगह पे है। और सीसीपीओ हाउस जो है वो भी सुना को 30-35 करोड़ रुपए की मलकियत का है, ऐसी जगह पे है। My God. और अक्सर तो ये एकड़ों के घरों में अकेले ही रहते हैं। उनका बाल बच्चा उनके आबाई शहर में ही रह रहा होता है। अच्छा, मैं ये जो एहसास कमतरी की बात कर रहा हूं, मेरे ज़हन में इसीलिए आ रही है कि बाहर तो इस तरह का कोई एहसास नहीं पाया जाता। बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उमरा जो हैं, वो भी छोटे घरों में रहने के आदी हैं। वो उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये बिल गेट्स, उससे ज्यादा अमीर आदमी के बारे में तो हम नहीं सुनते ना। वाह, उसके पास तो सुना है कि 2-3 गाड़ियां हैं। लेकिन तुम ये देखो कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स जो है वो 3 कमरों के घर में रहता है, और जो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर आदमी है वॉरेन बफेट, वो जो है वो उसके जो कमरों की कुल तादाद है वो 4 है। छोटे छोटे घरों में रहने के आदी हैं, अपना काम अपने हाथों से करते हैं कि हर किस्म के कॉम्प्लेक्स से ये लोग आजाद हैं। यार ये बरतानिया का जो है वो डेविड कैमरॉन है, हुक्मरानों की बात देख लो, वो भी 2-2, 3-3 कमरों के घरों में रहते हैं। इसराइली वजीर आजम उसके तो बेचारे के सुना है कमरे भी छोटे छोटे हैं, दरवाजे के साथ आड़ के उसकी जराबें पड़ जाती हैं।
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے سر سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگوں کی اپنی کیا نفسیات ہیں, کس قسم کی سیٹسفیکشن چاہیے ہمیں. ہمارے مختلف قسم کے کمپلیکسز ہیں جن کو ہم اس طرح کے مصنوعی طریقوں سے دور کرنا چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑے گھروں میں رہنا, ضرورت سے زیادہ بڑے گھروں میں رہنا, وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے گھروں میں رہنے کی خواہش جو ہے, یہ ایک انداز سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو چیلنج کرنے والی بات ہے. تمہیں پتہ ہے یہ جو لفظ فرعون ہے اس کا ایک مطلب بڑا گھر بھی ہے. شاباش, فرعون نے بھی تو اللہ کی کبریائی کو ہی چیلنج کیا تھا. استغفر اللہ. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. سر عزیزی صاحب کو آج پھر شاعری نکل آئی ہے. بہت اچھے, شاباش. یہ پیت نکل آئی ہے, شاعری نکل آئی ہے. سوری, حد ہو گئی ہے تمہارے والی. میرے جیسے تو اب شاعر ہی نہیں ملتے, ہیوری باغ میں ہوتے تھے. یہ کچھ 50-60 سال پہلے کی بات ہے. اچھا, جو بالکل سچی شاعری کرتے تھے. اچھا یار یہ اپنی شاعری ذرا کنٹرول رکھو پلیز, اور یہ جو شو ہے نا اس کی سوبرائٹی کا خیال رکھو. چلو نہیں سناتے جی, نہیں سناتے. پھر اللہ میں تم خود ہی لوگے ٹیلی فون پہ, مجھے کیا. تم اپنی پاپولیرٹی کی مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ یار میں دھمکی نہیں دیتا, مجھے آڈینس کا, اپنے ویورز کا خیال آتا ہے. انہوں نے پھول خریدے ہوتے ہیں کہ یہ آئے گا ٹی وی کے اوپر تو پھینکنے ہیں, نہ ایسے کیا کرو. اچھا یار آج کس موضوع کا ستیہ ناز کر رہے ہو؟ ستیہ ناز کیا, میں اٹھیا ناز کرنا چاہ رہا ہوں. میرا عنوان جو ہے آج کی شاعری کا وہ یہ گزشتہ سے پوستہ ہے. کل تمہیں پتہ ہے مارکیٹ میں بجٹ آیا ہے, میں اس حوالے سے ذرا کچھ رونا چاہ رہا ہوں. اجازت ہے؟ بڑی مہربانی, بہت شکریہ. توبہ. یا اللہ خیر کرے میرے امار. خود ہی میں پھینکوں گا. مجھے لوگوں نے کہا کہ جب وہ اللہ لوگ تم پہ پھول پھینکتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ تمہارا میاں کھڑا رہی ہے. میں سمجھ گیا تھا, میں نے کہا ہے یہ دونوں آپس میں رلے ہوتے ہیں, ایسے ہی رہے ہیں لوگ. لو جناب عرض کیا ہے, کون کھوچل ہے بڑا یہ فیصلہ دشوار ہے, ہر کوئی ٹیکا لگانے کے لیے تیار ہے. ٹیکا لگانے کے لیے آج صرف حکومتی اور بجٹ کے ٹیکے کی داستان سناؤں گا, باقی ٹیکے انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں شاعری کی ویکسینیشن پیش کروں گا. کون کھوچل ہے بڑا یہ فیصلہ دشوار ہے, ہر کوئی ٹیکا لگانے کے لیے تیار ہے. یہ حکومت کا ہے ٹیکا اور سب سے تیز ہے, بازو والا بھی نہیں اور ٹیکس سے لبریز ہے. ہر سیاستدان ہی دیتا ہے کمن کیریاں, ہر سیاستدان ہی دیتا ہے کمن کیریاں, ہر دفعہ عادات کی چلتی ہیں ہیرا پھیریاں. یہ تیرے کہہ جاؤں اے میرے مال کا, یہ اتنا یہی نا. پھوک سارا قوم کا خود چوپ لیں گنڈیریاں, پھوک سارا قوم کا خود چوپ لیں گنڈیریاں, بانٹ لیں آپس میں یہ دو تیریاں دو میریاں. اور چوپو دے کے ان کو ووٹ جو ہتھیار ہے, ہر کوئی ٹیکا لگانے کے لیے تیار ہے. واہ واہ یار کتنا ٹھنڈا پھول ہے, واہ واہ. ایسے مجھے لگتا ہے میں فوارے کے نیچے بیٹھا ہوں. لو جناب پیش کرتا ہے جی. لو بجٹ اب کون سن کے موڈ کرتا ہے خراب, لو بجٹ اب کون سن کے موڈ کرتا ہے خراب. ایک ڈرامہ ہے کہ جو ہر سال ہوتا ہے جناب, کچھ دکھائے سبز باغ اور کچھ سیاست کھیل لی, گیم ہی ایسی ہے جس کی جتنی ہمت کھیل لی. واہ 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 واہ, صدقے جاؤں. یہ چوک کے رکھ ذرا. لو جناب عرض کرتا ہے یہ کچھ لگے نعرے سنائیاں چار گلاں گوڑیاں, کچھ لگے نعرے سنائیاں چار گلاں گوڑیاں, مفت روٹی مل گئی اور ساتھ میں کچھ چوڑیاں. پیش کرنا اب بجٹ فائدے کا کاروبار ہے, ہر کوئی ٹیکا لگانے کے لیے تیار ہے. لو جی سگریٹ بھی مہنگے ہو گئے اور یہ اپنے نشئی بھائیوں کی سپورٹ میں کیا پیش کر رہا ہے. چھپ کے اب سوٹے لگیں گے, مک گیا وہ شب شبا, اب جہازوں پر سنا ہے ٹیکس عائد ہو گیا.
वो इन जहाजों पे नहीं, असली जहाजों पे टैक्स लगा है। इनसे असली कौन सा जहाज होता है? असली जहाज तो ये होते हैं, ये कभी लेट नहीं होते। जब इनको पता हो फ्लाइट जाने वाली है, फौरन उठ के निकल जाते। अब जरा घरेलू चीजों का तज़किरा हो जाए। जरूर जरूर। टोस्टर सस्ते किए हैं, एसी सस्ते कर दिए, डेकोरेशन पीस हैं ये अब सजावट के लिए, ये कभी चलने नहीं और मुफ्त का एहसान भी, भाई बिजली होगी तो इनमें पड़ेगी जान भी। बहुत आला। बस बस, खुदा के लिए मेरे बहनों भाइयों इतने फूल ना फेंको, ये की आंख में भी लगते हैं। बड़ी मेहरबानी, मैं खुद जनाब आपने तकलीफ करे। ये देखे आप बस बैठ के सुने, मजा ले जरा ये क्या रहा है। पानी टूटी में नहीं पर सोप सस्ते हो गए, छोड़िए खाने को खाली पेट शैम्पू कीजिए। बढ़ गई रोटी की कीमत और सस्ती कार है, हर कोई टीका लगाने के लिए तैयार है। ओ बस खुदा के वास्ते ठहर जाएं, ऑडियंस ठहर जाएं, ख़वातीनो हज़रात तशरीफ रखें, इधर ही आइए, काली न डाले तशरीफ रखें। जी ने कहाँ जाना, घर जाकर तो बेइज्जती होना है, ये महबतें कहाँ। होय जब बजट आया है समझो और कर्जे चढ़ गए, पूछते हो क्या सियासतदान हमको लड़ गए, कौम खाए अब हवा फिर पेट उनका भर दिया, IMF ने कहा जो वो तो पूरा कर दिया, जो उठा किस्मत बदलने बेचकर मंजन गया, जो उठा किस्मत बदलने बेचकर मंजन गया, मेरा सारा मुल्क ही जैसे क्लिनिक बन गया। एक मिनट यार, आगे पीछे से बारिश हो गई है। हो मौसमियात ने भी बताया था कि बारिश होने वाली है। ठोक दे टीके पे टीका, सोच ही बीमार है, हर कोई टीका लगाने के लिए तैयार है। टैक्स लालू के लतीफा भी सुनाते हैं हमें, ये बजट सारा अवामी है बताते हैं हमें, ये ब्यूटी है कि सारी कार्रवाई डाल के एंड में आके पड़ेंगे शेर ये इकबाल के। हो अल्लामा, सत्य जाऊं मैं अल्लामा। ढूंढते हो दर्द इनके दिल में पाकिस्तान का, ढूंढते हो दर्द इनके दिल में पाकिस्तान का, ये समझते हैं इसे बाड़ा है खाला जान का, बस कमीशन मांगता हर एक आते सार है, हर कोई टीका लगाने के लिए तैयार है। मेरे मालिक, खिड़कियां बंद करो, बारिश बहुत तेज है। या अल्लाह, कल से मैं छतरी लेके आया करूंगा। पास जो आए इलेक्शन देखना सड़कें नई, फिर नए वादे करेंगे, मारेंगे बढ़ के नई, लोड शेडिंग खत्म करके साथ देंगे सब्सिडी, उससे पहले मारेंगे हमें ये चोर की। ढीठ बन के कहते हैं हम कौम की आवाज हैं, कौन से लीडर यहाँ अक्सर दिहाड़ी बाज है, एक से एक भड़के नकम्मा, एक से एक बेकार है, हर कोई टीका लगाने के लिए तैयार है, सिर्फ शायरी की इजाजत ली थी तुमने। मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स की मोहब्बत में डांस में चला जाता हूँ, जैसे बंदा फ्रांस नहीं चला जाता। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। ख़वातीनो हज़रात, बार फूलों की बारिश हो रही है, छतरियां लेके बाहर निकल। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों के बजट में 29 करोड़, जबकि तालीमी बजट में सिर्फ 50 लाख रुपए का इजाफा। अच्छा, क्या अच्छा हुआ? क्या? ओए होए वाली कौन सी बात है यार, तालीम के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का और वजीर आजम के गैर मुल्की दौरों के लिए 29 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। और तो कौन सी ऐसी हो वाली बात है यार? वजीर आजम, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शिद के मत मार।
बस कर दे। वजीर आजम साहब ने को पिकनिक मनाने के लिए दौरे नहीं करने, या उन्होंने बेगम साहिबा को साथ लेकर नहीं जाना कि इम्पोर्टेड बैग खरीद लो जी आप। अच्छा, वो आप लोगों के लिए ही जा रहे हैं, तलीम की तरक्की के लिए ही जा रहे हैं, तो बाहर देखने के लिए जा रहे हैं कि तलीम कैसे तरक्की कर रही है उन लोगों अच्छा की। अच्छा, इसलिए तालीम का जो बजट है वो उधर डाइवर्ट कर दिया। जी जनाब। अच्छा अच्छा आज तक तुम लोग तख्ती पोंछ के उसी तरह सका रहे होते हैं, अच्छा, कभी किसी के गोडे पे बाज रही है, कभी किसी स्टूडेंट के नक पे बाज रही है। ये वायलेशन है तालीम में। अच्छा, मेरे मुर्शिद अब स्वीडन में देखने के लिए जा रहे हैं कि वहां पे अंग्रेज तख्ती कैसे सकाता है। अच्छा, आज तक तुम लोग स्याही गूड़ी करने के लिए दुआत में कलम रखे गड़ 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 गड़। अब मेरे मुर्शिद पेरिस जाएंगे और उधर से आके आप लोगों को बताएंगे कि स्याही को जितना मर्जी मदानी मार ले उसमें से मक्खन नहीं निकलता, इसलिए स्याही गूड़ी करने का कोई और तरीका अपनाओ। अच्छा, आज तक तुम्हारे स्कूलों के स्टूडेंट मुंह इधर उधर करके साथ वाली दुआ से चोरी डोबा लगा लेंगे। ये क्या एक तालीम के महकमे में क्राइम नहीं हो रहा? अपनी दुआत की हिफाजत सीखने के लिए मुर्शिद पाक स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अच्छा, उधर तुम्हें पता है वो पुलिस स्टेट है, उनको पता है कि कैसे डोबा चोरी में रोकते हैं। बातें ही तुम लोगों को बनानी आती है। आज तक अपने पाकिस्तान के स्कूलों से खोते तो तुम निकाल नहीं सके। जाओ किसी पिंड में भी जाके देखो, स्टूडेंट बाहर बैठे हुए, खोते अंदर बने हुए। अब मेरे मुर्शिद जा रहे हैं अमेरिका। वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनका निशान है खोता। उनसे जाके पूछेंगे कि भाई जी खोता कटने के क्या तरीके हैं। खोता कटना और जुलूस कटना ये सियासी पार्टी का काम होता है, बड़े बड़े लीडर ये करते हैं। नकल नहीं रोक सके आज तक तुम लोग। जिस मर्जी इम्तिहानी सेंटर में घुस जाओ तड़ा तड़ नकल हो रही होती है। ये नकल रोकने के लिए मेरे मुर्शिद चाइना का 20-25 दफा दौरा करेंगे, क्योंकि चाइना नकल मारने में एक नंबर हुआ है। उनको जाके पूछेंगे कि नकल मारने के क्या तरीके हैं और नकल रोकने के क्या तरीके हैं। हाय 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 हाय, ये जो नकल मारता है वही बता सकता है कि रोकने का क्या तरीका है। अरे वाह, किसी स्कूल में चले जाओ, आज तक तुम लोग वैसे ही पहाड़े याद कर रहे हो। 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8। यार थले वाला धड़ मारा हुआ है तुम्हारे लोगों का। मेरे मुर्शिद बॉलीवुड जा रहे हैं। अच्छा। उधर से जाके पता करेंगे टेक्निकली पहाड़ा कैसे याद करते हैं। 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8। ये होता है पहाड़ा सही, और इससे याद भी बड़ा जल्दी होता है। अब बस करो खुदा के नाम पे, बस करो यार। बजट में कुत्ते बिल्लियों की दरामदी खुराक सस्ती कर दी गई। अल्लाह, और क्या चाहिए तुम लोगों को? टगे टगे की तुम बजट को बातें कर रहे हो। कुत्ते बिल्लियों की खुराक कम कर दी है, जो तुम्हारे मुल्क का सबसे अहम मसला था, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की रुकी हुई थी। ओ, ये कौन सा अहम मसला था? हर दूसरे दिन इधर बैठ के तुम ही बता रहे होते हो कि यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कुत्ते की बिल्लियों के अस्पताल खोल दिए गए, ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए। अब मेरे मुर्शिद ने अगर इनिशिएटिव लिया है और तुम लोग बातें शुरू कर देते। यार ये जो तरक्की याफ्ता कौम है, इनके पास तो फाजिल बजट है इन कामों के लिए। हमारे यहाँ इंसान भूखा मर रहा है और हम ये कुत्ते बिल्लियों की खुराकें सस्ती करने चले। देखो कुत्ते बिल्लियां बेचारे किस तरह खज्जल हो रहे होते हैं। कोई कुत्ता बेचारा कसाई के फटे थले घुसा होता है, उसको लात मार देता है। बिल्ली बेचारी अल्लाह मुझे माफ कर दे या अल्लाह, इतनी इतनी खतरनाक एक कट की दीवार के ऊपर चढ़ चढ़ के बेचारी भज रही होती है खुराक के लिए। इतनी सी बोटी के लिए कहां कहां उसे चढ़ना पड़ता है। और सक्का उसका पड़ेवा देखो, चिड़िया घर में जाके शेर, सबसे बड़ा कमरा भी उसको दिया हुआ और साथ इतना इतना गोश्त खा रहा है। सक्की हाल है उसकी और बेचारी खज्जल हो गई है तुम्हारे मुल्क के अंदर। यार ये उन हमारा कुत्ते बिल्लियों की खुराक की बात हो रही है, ये उन रौसा और उमरा जो है उनके पालतू कुत्ते बिल्लियों की बात है। ये जो खुराक हाँ जी, ये उनके बिल्ले कुत्तियां होते हैं। कुत्ते बिल्लियां बिल्ले कुत्तियां, यार ये कुत्ते बिल्लियां क्यों होता है, बिल्ले कुत्तियां क्यों नहीं होती? ये तुम बताओ। हालांकि गुफ्तगू में देखो तुम यार, कभी ये किसी ने कहा बड़ा कुत्ता तबीयत का बंदा है, कुत्ती तबीयत का होता है। कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौं चौं नित करे, तो फिर कुत्ती अहम हुई कि कुत्ता अहम हुआ? मैंने आज के बाद बिल्ले कुत्तियां कहना करना है। 18वीं तरमीम के तहत पंजाब हुकूमत ने गवर्नर के इख्तियारात
मजीद महदूद कर दिए। जेल पहले कौन सा गवर्नर साहब मच्छर को लड़ने का लाइसेंस जारी करते थे? वेले ही बेचारे बैठे हुए थे। अब मेरा ख्याल है खारिश भी सीएम से पूछ के करेंगे। सीएम साहब खारिश हो रही है, सर पे खारिश कर लूं? आगे से सीएम कहा करेंगे भाई जी कर लें, सिर का मामला है, अपनी जिम्मेदारी पे कर लें। अच्छा सीएम साहब वो कान में तीली मारनी है, उसके ऊपर रुई लगा लूं? ना ना गवर्नर साहब ये ना करना, पहले ही काटन का बुरहान है मुल्क में, ये ना करना आपकी मेहरबानी। ऐसे इख्तियारात ही महदूद किए होंगे, पहले कौन से को अच्छे इख्तियार है उनके पास। यार अरबों रुपए की बल्कि खरबों रुपए की गवर्नर है उसकी जगह, और करोड़ों रुपया इसका खर्चा आता है। अगर इख्तियार ही कोई नहीं है गवर्नर के पास तो फिर किस लिए रखे हुए हैं जी गवर्नर साहब? मुझे तो नहीं इसका पता, बल्कि तुम्हें पता, तुम बता दो। मुझे तो यही समझ आ रही है कि इसके बाहर बड़ा सारा लिखवा देना चाहिए, गवर्नर ब्यूटी सैलून। अब कुछ 4 पैसे तो बटे ना रोज। बार खोसा साहब के हेयर स्टाइल की 10-12 तस्वीरें लगी हो, और सिपाही गाग से पूछ रहा हो भाई जी कौन सा डिजाइन बनवाना है ये यार को जी ऐसे ये सारे जेड़ा मर्जी बनवा लो भाई जी जाओ, या अंदर फिर सब्जी मंडी खोल दे। अब कुछ फायदा तो हो ना, गवर्नर साहब किसी आलुओं के ढेर पे खड़े होके इनके एतवार बाजार का मुकाबला कर रहे हो, 20 रुपए तड़ी, 20 रुपए तड़ी, 20 रुपए तड़ी, आ जाओ गवर्नर दे आलू 20 रुपये तड़ी, 20 रुपये तड़ी, 20 रुपये तड़ी, गवर्नर दे आलू 20 रुपये तड़ी, 20 रुपये तड़ी। इनको भी पता चले कि कैसे गवर्नर के इख्तियार कटा। कार में दिल की धड़कन मॉनिटर करने वाला आला नस्ब, धड़कन तेज हो जाने पर अलार्म बज उठेंगे। शाबाश, यानी दिल की धड़कन बताना शुरू कर देगा। ले आओ इसको पाकिस्तान की गाड़ियों में लगाओ, 24 घंटे ये टां 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 न करे तो मुझे जूतियां मारना। सवेरे सवेरे घर से बीवी ने रुखसत करना है तो बस टां टां बैठने से पहले ही शुरू हो जानी है। गाड़ी में बैठ के आपने जरा गली से बाहर निकलना है, पीछे एक 1 to 5 मोटरसाइकिल वाला लगना है, फिर टां टां शुरू हो जानी। आगे जे लुटने वाले इशारे पे जाना है, आगे सिपाही का मुंह देखना है तो टां टां शुरू हो जानी। इशारा क्रॉस करना है, पीछे से बीवी का फोन आ जाना, फिर टां टां शुरू हो जानी। फोन बंद करके आपने खबरें सुनने के लिए गड्डी का रेडियो लगाना है, 35 हलाक 36 जख्मी, टां 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 टां। दफ्तर पहुंचना तो पता चलना आज वजीर आला ने दफ्तर में छापा मारना है, अलार्म सड़ जाना। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।